तुझ पे कुर्बान है मेरे मखदूम अशरफ की क्या। तैबा में हुए सुबह, तैबा में हुए बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, या है तारा नूर का, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पूरा मतलब मेरे साथ पढ़िए, या रसूल अल्लाह, या और जोर से, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, या रसूल अल्लाह, या सबको, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले हा, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, या रसूल अल्लाह, या बाहर वाले भी पढ़िए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और जोर से, या रसूल अल्लाह, या नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बोलिए या रसूल अल्लाह। बस 2-3 शेरा उन्नत पक्का समाप्त करें। ना आया है ना आएगा, ना आया है ना आएगा इमामुल अंबिया जैसा। बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ना आया है ना आएगा इमामुल अंबिया जैसा, 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 बनाया ही नहीं रब ने, बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा, बनाया ही नहीं
नहीं रब ने बनाया ही नहीं रब ने जहां में मुस्तफा जैसा न मिलती है कहीं वल्लैल जैसी जुल्फ़े दुनिया में न मिलती है कहीं वल्लैल जैसी जुल्फ़े दुनिया में न पाया है कोई चेहरा न पाया है कोई चेहरा जहाने वादुहा जैसा न पाया है कोई चेहरा जहाने वादुहा जैसा न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा मोहम्मद है वही अहमद वही हामिद वही महमूद मोहम्मद है वही अहमद वही हामिद वही महमूद भला कोई कहाँ देखे भला कोई कहाँ देखे हबीबे किबरिया जैसा भला कोई कहाँ देखे हबीबे किबरिया जैसा न आया है न आएगा इमामुल अंबिया जैसा बोले या रसूल अल्लाह बस দুটা ছন্দ আর শুনে নেন যেহেতু মাইয়া 30 সাল সবার জন্য প্রোগ্রাম করা গিয়েছে একদিন আমাদের সকলকে দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে ছন্দ শুনবেন আজকে আমি আপনি নিজের বয়স পার করছি দিন পার করছি কিনা আজকে আমার 30 বছর কালকে 40 বছর এইভাবে আমরা করছি ছন্দ শুনুন ও তোমার গোনা দিন ফুরাইয়া যাবে যৌবনে লাগবে ভাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি ভালো লাগছে বুঝতে পারবেন ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি ও তোমার গোনা দিন ফুরাইয়া যাবে যৌবনে লাগবে ভাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি সন্ধ্যার আগে যেদিন ডুবিবে বেলা একটি পলকে ভেঙে যাবে তোমার রঙেরি মেলা বলুন সুবহানাল্লাহ সন্ধ্যার আগে যেদিন ডুবিবে বেলা একটি পলকে ভেঙে যাবে তোমার রঙেরি মেলা কার দিবা তুমি জোরে ধরো কার মাথায় ভাঙবা লাঠি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি ও তোমার গোনা দিন ফুরাইয়া যাবে যৌবনে লাগবে ভাটি ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি সে ছন্দ খবর পেয়ে আসবে আত্মীয় স্বজন তোমারি চার পাশে বসে তারা করিবে কান্দন বলুন সুবহানাল্লাহ
আচ্ছা আমি আপনি যদি মারা যান তো আপনার আত্মীয় স্বজন কাটবে না? কবি ওটাই লিখেছে, খবর পেয়ে আসবে আত্মীয় স্বজন তোমারি চার পাশে বসে তারা করিবে কাঁদন। খবর পেয়ে আসবে আত্মীয় স্বজন তোমারি চার পাশে বসে তারা করিবে কাঁদন। সাজাইবে মনের মতো কি সুন্দর পরপাটি, ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি, ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি। ও তোমার গোনা দিন ফুরাইয়া যাবে যৌবনে লাগবে ভাটি, ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি, ওই যে দেখো ডাকিতেছে তোমায় কবরের মাটি। এবার আসুন হযরতের জবান দ্বারা আমরা মূল্যবান হাদিস ও কোরআনের কথা শ্রবণ করব। আসুন হযরতের ইস্তেকবাল করি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত।